चलते फ्रेंड नमस्कार। मु आज आसिक पहुँची यात्रा स्वप्न मयूरी आखड़ाशाल। मो सांगे अच्छा जड़े वरिष्ठ अभिनेता एवं सबु सबु अभिनय पारंगम आम बाउली बाबू। बाउली नमस्कार। भाई नमस्कार। अच्छा आपन संपूर्ण परिचयटा देदेवे। मो ना हूँ बाबुली नायक, घर बस्ता बालेश्वर। यात्रा जीवन केते वर्ष है बाउली सर यात्रा जीवन मोर एटा 22 वर्ष है। 22 वर्ष। अच्छा ताले 22 वर्ष पूर्व एबे आपनकर एज केते हो? सर 45 45 माने मिनिमम आप 18-20 वर्ष आरंभ कर यात्रा जीवन ना कि आपन जीवन प्रथम यात्रा अनुष्ठान कौन थिला? प्रथम आज्ञा मो यात्रा जीवन प्रथम अनुष्ठान आम गाँव में आज्ञा रास्तार त्रिवेणी गणना। अच्छा आपण सीधा पूरा यात्रा अनुष्ठान को एंट्री करते ना पिला दिन कॉलेज स्कूल लाइफ रे किसी सेमती आपनकर थिला आशा? पिला दिन आम छुटे स्कूल छुटिया पाठ कर आज्ञा टेन स्कूल आज्ञा छुटिया से आपंकर पौराणी नाटक। अच्छा पौराणी नाटक कृष्ण ही पाठ आज्ञा आज्ञा पाठ कर। अच्छा सक्सेस तापरे लंबा इनिंग्स गोटे चली अच्छा एमती आपंकर गोटे इच्छा है जे गोटे बड़ संस्थार जाकि काम करवा बड़ पार्टी काम इच्छा है आज्ञा इच्छा है घर मानसिक चिंता मुझे 6 क्लास पाठ पर मो माँ बहुत इच्छा थी। बापा बहुत इच्छा था पुओ बड़ मो पुओ ऑफर आसला कथबार्ता सर कथा सर आम हेमंत बाबू बोली गोटे बड़ डायरेक्टर। अच्छा सार आम घर कथबार्ता से मत प्लस मालिक सार कथबार्ता जो दिन मुझे बाहर पार्वती एक्सपर्ट। अच्छा से मन गोटे विषय घर परिवेश नहीं घर परिवार समस्या एबे जो आप छोट अनुष्ठान गुड़ाक काम कर छोट तो नुहे आज ये अनुष्ठान गुड़ाक भी पूरा बड़ अनुष्ठान भाई लगुच नाटक हो से नाटक छोट कौन बड़ कौन सर आम कलाकार ना आम भी ये तो देखुचु बड़ अनुष्ठान आज ये कान्हा सार कौन दौरान कोरियोग्राफ आपणकर बड़ बड़ डायरेक्टर राइटर भी ये दौरान एटी आपणकर कौ संस्था रही आज संस्था संस्था सार हूँ बड़ बड़ डायरेक्टर सार कहते बड़ बड़ डायरेक्टर सार बड़ पार्टी भी दौरान मो छोट पार्टी भी दौर आज्ञा से बड़ पार्टी जी सार से नाटक कर आसी से नाटक चेंज कर आमको भी छोट पार्टी से। अच्छा ये अनुष्ठानटा यही वर्ष बोधे ये अनुष्ठान नुआ यात्रा साम्राज्ञी स्वप्न मयूरी। अच्छा आपनकर प्रथम नाटक कौ स्थान चली ये प्रथम नाटक निरंजन पाठ कौन नाटक 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 नील आकाश स्वप्न स्वप्न मयूरी। अच्छा पार्टी स्वप्न मयूरी नाटक नील आकाशर स्वप्न मयूरी कौन कौन गोटे लव स्टोरी ना पारिवारिक स्टोरी ना घर फैमिली स्टोरी लव स्टोरी मिसिकी रोचे। वर्तमान जमी चली आम सब दिग उपलब्ध कर। अच्छा बाबुली बाबू आपंकर दीर्घ जीवन भितर सबुठू बेसी पसंद आसीथिबा नाटकर गोटे नाम कहिए जेटा आपन को बहुत पसंद आसला? सर नाटक तो आम वर्ष 4-5 खंड आज्ञा गोटे नाटक होता आपंकर चिरा कार्य से हूँ आप त्रिनाथ चिराग चिराग शुणी सर जो से स्वामी ता स्त्री पिंड दूसरे आज्ञा से सीन एत सुंदर होती माने भाई आज्ञा आज्ञा एत से मु पिंडटा नहीं जाऊँगी से सार हूँ सब मो पाठ करे। आज्ञा भौणी बंची आज्ञा भाई भौणी गोटे पुलिस इन्सपेक्टर कर परिस्थिति भाई भाईटा हूँ गरीब। आज्ञा भौणी जाइए भाई किसी कथा ना माने प्रोब्लेम कर फाइनान्शियल कोई प्रोब्लेम कर भौणी परिस्थिति पड़ी से घर बाहरी जाइए बाहरी जाइए कौन प्रकार से पुलिस चाकरीटा कर भौणी जो परिचय भाई परिचय हो भाई कहूँ तू मोर कहीं मरी जाए आज मो भौणी साथ मो साथ मुझे बची ना तो मो भौणी से पिंड नहीं जाऊँगी भौणी बची भाई पिंड सर से सीन एत ये हो निजक सर। अच्छा से नाटकर किसी संलाप आप मन अच्छे? अच्छा एबे जो आप करुँच नील आकाशर स्वप्न मयूरी ये किसी संलाप आप हाँ सर पदिए संलाप कहे आम आप दर्शक आम दर्शक मान हाँ कहूँ मोटा घर छाड़ी चली जाइए मोटा गोटे प्रेम करुँच झील को कि झील को सी देख झील को देख
ବାପା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଅ ବାହାଘର ଆଗ ଦିନ ରାତିରେ ପୁଅ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ ପୁଅ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ପଳେଇ ଯିବା ସମୟରେ ବାପା ଆସି ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ହଠାତ୍ ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ପହଞ୍ଚିବା ପୁଅ ଦେଖିଛି ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ପୁଅ ନାହିଁ। ପୁଅ କହୁଛି ରାତି ପାଇଲେ ବାହାଘର, ସେ କ'ଣ କରିବ ପୁଅକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଖୋଜି ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ତା ମିସେସ୍ ଆସି ଡାକିଛି, ଏ ଦେଖ ପୁଅ ଏଠି ଥିଲା କୁଆଡ଼େ। ମିସେସ୍ ତାକୁ କହୁଛି ହେ ଆମ ପୁଅ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି, ସେ କ'ଣ ଖୋଜିଯିବ। ସେଠି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ କହିଛି, ଦେଖ ପୁଅ ଛୋଟ ପିଲା ସିନା ହିଁ ରାତି ପାଇଲେ ବାହାଘର, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି କାମ କରୁନି। ଇଏ ଗୋଟେ ସାର୍ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବନୁଛି ପରିବାର, ଇଜ୍ଜତ ଥାର ସେ ତ ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ। ସେ କହୁଛି ରାତି ପାଇଲେ ବାହାଘର, ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ, ମୋ ମାନ ସମାନ ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ମିଶିଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା। ଖୋଜୁ ପୁଅକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବରଯାତ୍ରୀ ଆସି ସାର୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ସମୟରେ ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ। ଇଏ ବୁଢ଼ା ପୁରା ନିଉତରି କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ସେଇ ସମୟ ଯେଉଁ ଝିଅ ସାର୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ପୁଅ ବୁଢ଼ା ପକେଇଲା, ସେ ଯେଉଁ ବିନା ହାତ ଗଣ୍ଠରେ ବିନା ମଙ୍ଗଳ ପହଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ଇଏ କହୁଛି ତ ମୁଁ ଏଥର ଭାବିଲି ମୋ ପୁଅ ଫେରିଲେ ମୋର ହେଇ ମୋ ହାତ ଫେରି ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଝିଅମାନେ ନାମ ବୁଢ଼ା ସେ ନିପାହି କହୁଛି ଝିଅର ବାପ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଡକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି। ନିପାହି କହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଢ଼ାର ମାନ ସମାନ ସେ ଏତେ ଜଗେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ବିନା ହାତ ଗଣ୍ଠରେ ବାହାଘର ହେଉଛି ମୋ ଘର ଏତିକି କହିଲା ସମୟରେ ବାପ ଝିଅ ସେ ଘରେ ରହୁଛି। ରହିଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ତାକୁ ଡକ୍ଟର କରୁଛି। ବାପ ମା ଯାଇକି ପୁଅକୁ ଖୋଜିଲା, ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ସେଠି ବସିଛି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁଲି, ଏ ତ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ ବର୍ଷ କେତେ କ'ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋର ଜଣେ ସାର୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ ବାବୁ ବୋଲି, ମୁଁ ସାର୍ ଦେଖିଛି ସାର୍ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ଏତେ ଯେ ଇଏ କଳା ପ୍ରିୟ ସିଏ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆସିକି ଏତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରେମୀ ସାର୍। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 22-23 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଠିକାର ମାଲିକ ବା ମ୍ୟାନେଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ପରିବେଶରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ମାଲିକ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ ଯେମିତି ଘର ସଂସାର ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଛି, ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଆସିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସଂସାର ପାଇଯାଇଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ସ୍ନେହ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବହୁତ ଡେଭଲପ୍। ମୋର ଆଶା ବି ଅଛି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ସାର୍ ବି ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଇଏ ମାଲିକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ରାଜେଶ ଭାଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବୁଛି କିଛି ସକ୍ସେସ୍ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁଲି ବାବୁ, ଶେଷରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମୟୂରୀ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସ୍ୱପ୍ନ ନାଟକ ନୂଆ ଉପରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ମଞ୍ଚିତ ହେଇଛି। ସେ ନାଟକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନାଟକକୁ ଦେଖ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ବାବୁଲି ବାବୁ ଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବାବୁଲି ବାବୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ, ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ହେଉ, ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ, ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ।